वो परिवर्तन का संकल्प आज हम सब कार्यकर्ता यहां से लेकर जाएंगे और आने वाले दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल में एक राजनीतिक परिवर्तन जो हम सभी के मन में इच्छा है, इस बार इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल में हम और तेज गति से प्रारंभ करेंगे। इसलिए आने वाले दिनों के अंदर जो कुछ प्रमुख कार्यक्रम आप सबके सामने हैं, उन सब की एक संक्षेप में सूचना मैंने आप सबको दी है। इसकी डिटेल से सूचना आप सबको आपके जिले के माध्यम से आने वाले दिनों में मिलेगी, आपकी जिला बैठक में मिलेगी, आपकी मंडल की बैठक में मिलेगी। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान है कि आज के इस सम्मेलन के बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र में लौटने के बाद हम सभी कार्यकर्ता आने वाले दिनों में अपने संगठन की पूरी टीम के साथ और सक्रिय होकर के काम करेंगे। इतना ही आग्रह करते हुए, और जो कार्यकर्ता भी जिनका जो खड़े हैं, मेरा उन सभी से आग्रह है नीचे, ये सभी कार्यकर्ता अगर अपना स्थान ले लेंगे तो हमारे इस कार्यक्रम का एक बहुत अच्छा स्वरूप जो आज बना है, बंगाल के हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं की एक सामूहिक ताकत, सामूहिक शक्ति आज पूरे पश्चिम बंगाल के सामने कि बीजेपी की एक बहुत बड़ी ताकत जो आज यहाँ पर आई है। मैं आप सबका स्वागत करते हुए और आगे के इन सभी बातों की सूचना देने के लिए अपने यहाँ के कार्यक्रम के संचालक को आग्रह करता हूँ, ज्योतिर्मय महतो जी। ধন্যবাদ মাননীয় সুনীল বনসল জিকে তার মূল্যবান বিষয় রাখার জন্য। এরপরে আমাদের যে এই কার্যকর্তা সম্মেলন, সেই সম্মেলনের বিবরণ রাখার জন্য মাননীয় প্রদেশ সংগঠন সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়কে অনুরোধ করছি। সবাই মিলে একবার জোর से বলবেন, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, বন্দে বন্দে বন্দে। আজ পশ্চিমবঙ্গের বিজয় সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলনে উপস্থিত সম্মানীয় নবনির্বাচিত মণ্ডল প্রেসিডেন্ট এবং সম্মানীয় মণ্ডল পদাধিকারীগণ এবং তার সাথে সম্মানীয় জেলা প্রেসিডেন্ট এবং জেলার সম্মানীয় পদাধিকারীগণ, মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় সুনীল বনসালজি, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পশ্চিমবঙ্গের প্রভারী মাননীয় মঙ্গল পাণ্ডেজি, সম্মানীয় পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় প্রভারী অমিত মালব্যজি, সম্মানীয় প্রভারী, উপস্থিত আমাদের সমস্ত সম্মানীয় রাজ্যসভা এবং লোকসভার সম্মানীয় এমপিগণ, সমস্ত মঞ্চে উপস্থিত সম্পূর্ণ প্রদেশ পদাধিকারীগণ, মোর্চার সম্মানীয় সভাপতিগণ এবং সমস্ত সেল, সমস্ত ডিপার্টমেন্ট এবং সমস্ত মোর্চার প্রদেশের পদাধিকারীগণ, সকলকে আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের প্রথমেই আমি আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা শুধু নয়, অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদের কাছে আমি সংগঠন সম্পাদক হিসেবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে আজকে পশ্চিমবঙ্গের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন, সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনেতে, অরণ্য ষষ্ঠীর দিনেতে প্রত্যেক বাড়িতে আমরা সকলে ব্যস্ত থাকি, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গকে পরিবর্তন করতে হবে, পশ্চিমবঙ্গের সরকারকে টেনে নামাতে হবে। আর সেই টেনে নামানোর যারা সৈনিক, সম্মানীয় মণ্ডল প্রেসিডেন্ট, মণ্ডল পদাধিকারী এবং জেলা নেতৃত্ব, সেই নেতৃত্বকে আজকে আমরা এখানে ডেকেছি। আপনারা দেখেছেন যে সেই ধরনের আর্থিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আজকের সম্মেলনেতে আপনারা সবাই মিলে এসছেন। মাননীয় সুনীল বনসালজি আগামী যে আমাদের 1 মাসের কার্যক্রম আছে, সেই 1 মাসের কার্যক্রম উনি ঘোষণা করেছেন। আপনাদের কাছে সেই সূচনা নতুন কিছু নয়। আমরা সংগঠন পর্ব নির্দিষ্ট
সময়সীমা দিয়েছি আর আপনাদেরকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা সকলে যে টাইম দেওয়া হয়েছিল সেই টাইমের মধ্যে যেমন প্রাথমিক সদস্যতার কাজ আপনারা করেছেন, যেমন সক্রিয় সদস্যতার কাজ করেছেন, ঠিক একইভাবে আপনারা বুথ গঠনের কাজ করেছেন, ঠিক একইভাবে আপনারা মণ্ডল গঠনের কাজ করেছেন নির্দিষ্ট সময় ভেবে। এবং আগামীতে যে আমাদের ঘোষণা করলেন মাননীয় সুনীল বনসালজি, যে আগামীতে যে সাংগঠনিক আমাদের যে নেক্সট পর্ব সাংগঠনিক পর্ব, সেই সাংগঠনিক পর্বতে আগামীতে আমাদের সমস্ত বুথকে শক্তিশালী করতে হবে, সমস্ত শক্তি কেন্দ্রকে আমাদের শক্তিশালী করতে হবে এবং সমস্ত জেলাকেও আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে বিস্তৃত সূচনা আপনাদের সকলের কাছে আসবে যে আগামী 4, 5, 6 এই 4, 5, 6 জুন সমস্ত জেলাতে জেলা বৈঠক করতে হবে এবং সেখানে যারা প্রত্যাশিত থাকবে তার সূচি সম্পর্কে আপনাদের সকলকে অবগত করিয়ে দেওয়া হবে। আগামী 7, 8, 9, 10, 11 জুন জেলা বৈঠকে হওয়ার পরে জেলা বৈঠকে নির্দিষ্ট করতে হবে যে 7, 8, 9, 10, 11 জুন মণ্ডল স্তরেতে মণ্ডল অনুযায়ী আমাদের বৈঠক করতে হবে এবং সেখানেও প্রত্যাশিত কারা থাকবে তাদের আমরা জানিয়ে দেব, সেই কাজটাও আমাদের করতে হবে। দেখুন, আমাদের যে সাংগঠনিক পরিকাঠামোর যে অবশিষ্ট আছে কাজ, সেই অবশিষ্ট কাজ আগামী 12 জুন থেকে 20 জুনের মধ্যে আমরা টার্গেট নিয়ে যেভাবে এর আগে করেছি ঠিক একইভাবে আমরা সেই টার্গেট নিয়ে লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে আমরা সেটা সম্পূর্ণ করব। এরপরেতে আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের যারা কার্যকর্তারা আছেন প্রত্যেকটা কার্যকর্তাকে আমাদের বুথের সাথে ম্যাপিং করতে হবে। তার জন্য প্রত্যেকটা কার্যকর্তার তথ্য আমাদের যে নির্দিষ্ট সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমে আমাদের আপলোড করতে হবে এবং জেলাতে সমস্ত তথ্য একত্রিত করে প্রদেশ স্তরেতে পাঠাতে হবে এবং প্রদেশ স্তরেতে 28 জুন থেকে 5ই জুলাইয়ের মধ্যে সেই তথ্য আমরা আপলোডিং করব। তো সেইটাও আমরা চিন্তা ভাবনা করেছি। আগামীতে আমাদের এই যে জেলা অনুযায়ী বৈঠক হবে, মণ্ডল অনুযায়ী বৈঠক হবে, সেখানে তো আমাদের প্রমুখ যারা কার্যকর্তারা সেই প্রমুখ কার্যকর্তারা সেই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন। মাননীয় সুনীলজি আগামী কিছু কার্যক্রমের কথা বলেছেন যে ভারত সরকারের 11 বছর যে সম্পূর্ণ হচ্ছে মাননীয় মোদিজির, তো 11 বছরের যে গুরুত্বপূর্ণ অ্যাচিভমেন্ট, তো সেই অ্যাচিভমেন্ট সকলের সামনে রাখার জন্য, সকলকে তার মধ্যে যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা পশ্চিমবঙ্গেতে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে প্রত্যেকটা জেলাতে আমাদের যারা প্রফেশনাল ব্যক্তিত্ব আছেন প্রফেশনাল ব্যক্তিত্বদের একটা করে জেলা অনুযায়ী বৈঠক আমরা করব। প্রত্যেক শক্তিকেন্দ্র অনুযায়ী আমরা শক্তিকেন্দ্র স্তরের মানে বুথ থেকে শক্তিকেন্দ্র পর্যন্ত সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে নিয়ে আমরা শক্তিকেন্দ্র স্তরেতে একটা মানে বৈঠক করব এবং আপনারা সকলেই জানেন যে আগামী 23শে জুন মাননীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ভারতীয় জনতা পার্টির যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির বলিদান দিবস হিসাবে ভারতবর্ষ এবং সারা বিশ্বে ভারতীয় জনতা পার্টি পালন করে থাকে। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 23শে জুন এই কার্যক্রম আমরা প্রত্যেকটা শক্তি কেন্দ্র অনুযায়ী করব এবং সমস্ত জায়গাতে সমস্ত বুথে যাতে শ্যামাপ্রসাদজির যে মর্মর ছবি সেই ছবি পৌঁছায় তারও আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেই সিদ্ধান্ত আমরা সম্পূর্ণ করব। আপনারা সবাই জানেন যে 23শে জুন যোগা দিবস আছে, তো আন্তর্জাতিক যোগা দিবস আমাদের মাধ্যমেই সেটা আন্তর্জাতিক স্বরূপ পেয়েছে এবং সারা ভারতবর্ষে যোগা একটা সকলের মধ্যে জন আন্দোলন তৈরি করেছে। তো আমরা পশ্চিমবঙ্গেতে আমরা ভেবেছি যে 21শে জুন আমরা প্রত্যেক মণ্ডল অনুযায়ী যোগা দিবস পালন আমাদের সকলকে করতে হবে, তার জন্য আমাদের পরিকল্পনা করতে হবে এবং একই সাথে মণ্ডল অনুযায়ী সেই মণ্ডলের যে সভা আছে সেই সভা আমরা সকলে করব। বিকশিত ভারতের
উন্নয়নমূলক বিকশিত ভারতবর্ষের সংকল্প নিয়ে মণ্ডল অনুযায়ী মণ্ডলের যে অফিস বিয়ারার আছে, মণ্ডলের যে বাকি সদস্য আছেন, শক্তি কেন্দ্র প্রমুখ আছেন, সকলকে নিয়ে মণ্ডল অনুযায়ী আমাদের এই কার্যক্রমের পরিকল্পনা করতে হবে। সমস্ত মণ্ডলে আমাদেরকে করতে হবে আগামী যে 11 বছরের কার্যক্রম, সেই কার্যক্রমের অনুযায়ী। ঠিক একইভাবে আমাদের বৃক্ষরোপণের কার্যক্রম সব জায়গায় করতে হবে। এবং আগামী 20শে জুন আপনারা সবাই জানেন যে সেখানে মানে সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গ দিবস, সে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়, তো প্রতিষ্ঠা দিবস হিসাবে আমরা সকলে পালন করি। তো সেই দিবসও আমাদেরকে সকলকে পালন করতে হবে। আগামী 20শে জুন সেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবসও আমরা সকলে পালন করব। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, পশ্চিমবঙ্গের দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং থেকে শুরু করে 71-এর পর থেকে, 51-র পর থেকে, বিশেষ করে 71-এর পর থেকে যে বিভাজন বিভীষিকা আমরা পরিদর্শন করেছি, তো সেই ধরনেরও বিষয় নিয়ে আমরা পরবর্তীকালে চিন্তা ভাবনা করব। এবং 25শে জুন যেটা সারা ভারতবর্ষের ইতিহাসে ব্ল্যাক ডে হিসাবে পরিচিত, সেই 25শে জুনকে ব্ল্যাক ডে, যে কালো দিবস হিসাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আমাদেরকে পালন করতে হবে। জেলা অনুসারে প্রত্যেকটা জেলাতে একটা করে অন্তত সভা আমাদের সকলকে করতে হবে। তো সেই অনুযায়ী আমাদের আগামী কার্যক্রম দেখুন, আমরা আজকে এত সংখ্যায় সম্মানীয় মন্ডল প্রেসিডেন্ট তার পুরো টিমকে নিয়ে এসছেন, সম্মানীয় জেলা প্রেসিডেন্ট তার পুরো টিমকে নিয়ে এসছেন, সম্মানীয় সেলের কার্যকর্তা তার পুরো টিমকে নিয়ে এসছেন, আমাদের বিধায়ক, এমএলএ এবং তার সাথে সাথে এমপিগণ এবং জেলা পরিষদ সদস্যদেরকেও আজকে আমরা ডেকেছি, পঞ্চায়েত প্রধান যারা আছেন তাদেরকেও আমরা ডেকেছি, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আছেন তাদেরকেও এখানে অপেক্ষিত করেছি। আপনারা সবাই মিলে এখানে আসার জন্য এই কার্যক্রমকে একটা নতুন সংকল্প, বিজয় সংকল্প, যে কার্যকর্তা সম্মেলন, সেই বিজয় সংকল্প কার্যকর্তা সম্মেলনে আমাদেরকে সকলকে সংকল্প নিতে হবে যে আগামী 2026-এর আগে এবারকার 2026 আমরা হতে দেব না। কিন্তু আপনাদেরকে আমি বলছি যে গত কিছুদিন আগে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন। আলিপুরদুয়ারে আপনারা দেখেছেন জনবিস্ফোরণ ঘটেছে, সেখানে জনজোয়ার ঘটেছে, সেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ সেখানে একসাথে এসছেন। মাননীয় মোদীজি সেখানে বলেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের যে দুরাচার, পশ্চিমবঙ্গের যে অপদার্থতা, পশ্চিমবঙ্গের নারী সুরক্ষা আজকে ভুলুণ্ঠিত, সেই পশ্চিমবঙ্গকে রাজনৈতিক সরকার পরিবর্তন করতে হবে। এবং আমার বিশ্বাস, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে সেই জন আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। তো আপনারা যারা এই কার্যক্রমে উপস্থিত হয়েছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা যেভাবে তিল তিল করে সংগঠন পর্বকে আগে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আজকে মণ্ডল পর্যন্ত কার্যকর্তাদের আপনারা তৈরি করেছেন, নিশ্চিতভাবে আমাদের আগামী যে লক্ষ্য মাননীয় সুনীল বনসালজি আপনাদের কাছে দিয়েছেন, সেটাও আমরা ভালোভাবে সম্পূর্ণ করব। আর এইটুকু বিষয়বস্তু রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। সবাই একবার জোরসে বলুন, ভারত মাতা কে। হাত তুলুন, সবাই হাত তুলুন। ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। বন্দে 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 বন্দে। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ, अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जी जिंदाबाद, सुकांत मजुमदार जिंदाबाद, शुभेंदु अधिकारी जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। धन्यवाद, नमस्कार।
ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ মাননীয় প্রদেশ সংগঠন সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী মহাশয়কে। এরপরে আমাদের এই পার্টির কার্যকর্তা আমরা সকলেই চিনি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আমাদের অনুষ্ঠানে ধর্ণা মঞ্চে কন্টিনিউ যিনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন মাননীয়া শর্মিষ্ঠা রায় মহাশয়কে অনুরোধ করছি দেশভক্তি গানের জন্যে। জয় হোক জয় হোক জয় হোক জয় হোক, শান্তিরও জয় হোক, সাম্যেরও জয় হোক, সত্যেরও জয় হোক, জয় হোক জয় হোক জয় হোক। সর্বকল্যাণ পীড়ন অশান্তি, সর্বপুরুষ মিথ্যা ভ্রান্তি হোক ক্ষয় ক্ষয় হোক, জয় হোক জয় হোক জয় হোক জয় হোক। দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক দুঃখ, দৈন গ্লানি বিদেশ অহেতুক। দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক দুঃখ, দৈন গ্লানি বিদেশ অহেতুক। মৃত্যু বিজয়ী হোক অমৃত লোভুক, ভয় ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক। রবে নাই সন্তান ছন্দন বন্ধন পারাবার হবে, হবে চুরমার হবে হবে চুরমার, পার হবে বাধার গিরি মরু পারাবার, পার হবে বাধার গিরি মরু পারাবার। নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক, নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক। জয় হোক জয় হোক জয় হোক জয় হোক, শান্তিরও জয় হোক, সাম্যেরও জয় হোক, সত্যেরও জয় হোক, জয় হোক জয় হোক জয় হোক জয় হোক জয় হোক। ধন্যবাদ। ধন ধান্য পুষ্প ভরা আমাদের বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশ সকল দেশের সেরা। ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ, ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি। আমার এই দেশেতে জন্ম যেন এই দেশেতে মরি। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না গো তুমি, সকল দেশের রানী সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি, সেজে আমার জন্মভূমি। ভারত মাতা
माता की, भारत माता की। আমি সকলকে, উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করব, আমি ভারত আমার ভারতবর্ষটা গাইছি, আপনারা সকলে আমার সঙ্গে একসঙ্গে গান। সকল বাহা মাতার মাতা, ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও গো মা, তোমার কোলে
জনম আমার মরণ তোমার বুকে, ও মা তোমার কোলে জনম আমার মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখ সুখে, তুমি অন্য মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, অন্য মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা, ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। অন্য কিছু করা যাবে না, উনি পৌঁছে যাবেন। আমি মেন লিরিক্স গুলো পাচ্ছি না। যেটা মনে আছে সেই গানটা উঠো গো ভারত লক্ষ্মী, উঠো আদি জগত জনপূজা, উঠো গো ভারত লক্ষ্মী, উঠো আদি জগত জনপূজা। দুঃখ দৈন সবনাশী কর দূরিত ভারত লজ্জা, ছাড়ো গো ছাড়ো শোক সজ্জা, পর সজ্জা, পুন কমল কনক ধন ধান্যে, জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণ তলে 63 কোটি নর নারী গো। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণ তলে 63 কোটি নর নারী গো। কাণ্ডারি নাহিক কমলা, দুঃখ লাঞ্ছিত ভারত বর্ষে, শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কলসাগর কম্পন দর্শে, তোমারও অভয় পদস্পর্শে, নবহর্ষে, পুন চলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তন বাস দেহ তুলি চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণ তলে 63 কোটি নর নারী গো। ভারত শ্মশান কর পূর্ণ, পুন কোকিল পূজিত কুঞ্জে, দিংসা দেশ করি শূন্য, কর প্রেম গুঞ্জে, দূরিত কর তাপতুঞ্জে, তপপুঞ্জে, পুন চলিবে ভারত শুভ লক্ষ্যে।
জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তনু বাস দেহ তুলি চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণ তলে ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। জননী গোলহ তুলি বক্ষে, শান্তনু বাস দেহ তুলি চক্ষে, কাঁদিছে তব চরণ তলে ত্রিংশতি কোটি নর নারী গো। भारत माता के সবাই জোরসে ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে। সবাইকে হাত তুলতে হবে। মাননীয় অমিত শাহজি আজকে সবাই মিলে হাত তুলে আমরা ওনাকে ভারত মাতা কি জয় বলে ওনাকে অভিবাদন জানাবো। তার জন্য একবার ট্রায়াল হচ্ছে, ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে, ভারত মাতাকে, বন্দে বন্দে বন্দে। সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান আজ। সংকটের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান আজ। সংকটের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান, ধর্ম যাবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান, নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ। ধর্ম যাবে শঙ্খ রবে করিবে আহ্বান, নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিও প্রাণ। মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে কর জয়। মুক্ত কর ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধর, নিজেরে কর জয় আজ। সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান, সংকটের কল্পনাতে হয়েও না ম্রিয়মান আজ। সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান। মাননীয় গৃহমন্ত্রী আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের এখানে এই কার্যক্রম স্থলে হাজির হবেন, উপস্থিত হবেন। আমরা আজকে বিভিন্ন জেলার প্রত্যেকটি মণ্ডল থেকে এখানে উপস্থিত হয়েছি। খুবই সুন্দর লাগছে কি অনেক দিন পরে আমরা এরকম সবাই একসঙ্গে সম্মিলিত হয়েছি। একবার সবাই দুহাত তুলে বলবো, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে জয় শ্রী রাম। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, अमित शाह स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, अमित जी स्वागतम, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता के, भारत माता के जय श्री राम,
जय जय श्री राम, जय श्री राम। সকলে বলবেন, জোরে বলবেন যাতে নবান্নের পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছায়। ভারত মাতা কি। अमित जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित जी स्वागतम। স্বাগতম স্বাগতম। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। अमित जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम। স্বাগতম স্বাগতম। बीजेपी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ मोदी जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ नड्डा जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ नड्डा जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ मोदी जी स्वागत जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ मोदी जी जिंदाबाद। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। अमित शाह जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ अमित शाह जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ मोदी जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ मोदी जी जिंदाबाद। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। वंदे मातरम। বন্দে মাতরম। अमित जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम। স্বাগতম স্বাগতম। बीजेपी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। अमित जी स्वागतम, স্বাগতম स्वागतम। স্বাগতম স্বাগতম। मोदी जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ नड्डा जी जिंदाबाद, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ बीजेपी जिंदाबाद। জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। अमित शाह जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम, স্বাগতম স্বাগতম अमित शाह जी स्वागतम। স্বাগতম স্বাগতম। भारत माता के, জয় भारत माता के। জয় वंदे মাতরম वंदे। মাতরম। আজকে এই কার্যকর্তা সম্মেলনে আমাদের মাঝে ভারত সরকারের যশস্বী মন্ত্রী, গৃহমন্ত্রী, আমাদের সকলেরই সুপরিচিত, আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় অমিত শাহজি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। করতালি দিয়ে তাকে আমরা স্বাগত জানাবো। আমাদের মাঝে তার সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্যের সভাপতি তথা ভারত সরকারের আরেকজন মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, তাকেও আমরা স্বাগত জানাবো। আমাদের সকলের প্রিয় বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, তাকেও আমরা স্বাগত জানাবো করতালি দিয়ে। প্রথমে আমি এই কার্যকর্তা যে বিজয় সংকল্প সম্মেলন, সেই সম্মেলনে শুরুর আগে আমি সকলের কাছে অনুরোধ জানাবো, সকলে আমরা উঠে দাঁড়াবো। বন্দে মাতরমের মাধ্যমে আজকের এই প্রোগ্রাম শুরু হবে। আমি শর্মিষ্ঠা দিকে অনুরোধ করব বন্দে মাতরমের জন্য। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना पुलकितजामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी
सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं भारत माता की भारत माता की भारत माता की প্রথমে আমি মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয় এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে অনুরোধ করব মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহকে উত্তরীয় এবং পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে আজকের এই কার্যকর্তা সম্মেলনে স্বাগত জানানোর জন্য। এবং মায়ের মূর্তি আছে, সেই মায়ের মূর্তি নিয়ে আসুন। भारत माता की जय मां काली की जय मां काली की। এরপরে রাজ্যের সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে উত্তরীয় দিয়ে বরণ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের প্রথমে আমি প্রাস্তাবিক ভাষণের জন্য রাজ্যের সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে অনুরোধ করছি। ভারত মাতা কি। যত আমরা সংখ্যায় এখানে উপস্থিত আছি, এখনো পেছনে এই আমাদের ভিউ কাটার খুলতে হচ্ছে, সেই জোশের সাথে দু হাত মুঠ করে আমার সাথে বলুন, ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ। জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ। অমিত শাহ জিন্দাবাদ। অমিত শাহ জিন্দাবাদ। অমিত শাহ জিন্দাবাদ। সবাইকে নমস্কার। আজকে আমাদের পরম সৌভাগ্য যে অপারেশন সিঁদুরের পর আমাদের মাঝে কিছুদিন আগে গত 29 তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখন আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী এবং কর্পোরেশন মিনিস্টার এবং আমাদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি, আধুনিক ভারতের চাণক্য মাননীয় অমিত শাহ এখানে উপস্থিত আছেন। জোরে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের লড়াকু নেতা, ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী। জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় শুভেন্দু তাকে হাততালি স্বাগত জানাবেন। আমাদের অবজারভার, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সুনীলজি বনসাল, মঙ্গল পান্ডে এবং অমিত মালব্যজি আমাদের অবজারভার এবং কো অবজারভার। জোরে হাততালি দিয়ে ওনাদেরকে স্বাগত জানাবেন। সম্মানীয় সাংসদগণ, মঞ্চ উপবিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, আমাদের এমএলএরা যারা সামনে আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, এক ঝাঁক এমএলএ এবং তার সাথে ভারত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে সমস্ত লড়াকু কার্যকর্তারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, শত বাধাকে উপেক্ষা করে আজকে এখানে হাজারে হাজারে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির এই সভাতে এসেছেন, তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে আমি গৈরিক অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকের মূল বক্তা মাননীয় অমিত শাহজি, সেজন্য আমরা খুব বেশি কিছু বলবো না। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দু চারটি কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে সেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলছেন কি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি এখানে সিঁদুর বেচতে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে বলতে চাই, বেচাবেচির কারবারে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করেন না। কেনা বেচাতে আপনি বিশ্বাস করেন। সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি আমেরিকাটা কোথা থেকে একটা পিএইচডি ডিগ্রি কিনে নিয়ে এসেছিলেন, সেটাও ভুয়ো পিএইচডি ডিগ্রি, সেই ডিগ্রি আপনার বাতিল হয়েছে। আমরা সিঁদুরকে মহিলাদের সম্মানের জায়গা মনে করি। আপনারা বারবার
তৃণমূল কংগ্রেস এই সিঁদুরকে অপমান করছেন, আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান করছেন। আপনার উত্তরবঙ্গের এক পুচকে নেতা সে সিঁদুর বেচার কথা বলছে, আর আপনার এক নেতা বীরভূমের মোটা নেতা সে নেতা পুলিশের বাড়ির বউ মা তাদের সম্মান রাখতে দিচ্ছে না। লজ্জা লাগে না মুখ্যমন্ত্রী হয়ে? যে পুলিশ মন্ত্রী নিজের পুলিশের বাড়ির মহিলাদের ইজ্জত সামলাতে পারে না, রক্ষা করতে পারে না, এই রকম অপদার্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার আসনে বসে থাকার কোনো অধিকার তার নেই, তাকে তার আসন ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর আমরা বরাবরই মোদিজির নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভারতের কথা বলেছি। 2016 সালে উড়িতে যখন পাকিস্তান অ্যাটাক করেছিল, সন্ত্রাসবাদী হামলা, আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি। 19-এ পুলওয়ামা ঘটেছিল, আমরা বালাকোট করেছি। আর এবার অপারেশন সিন্দুরের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে 100 কিলোমিটার দূরে গিয়েও ভারতীয় মিসাইল হামলা করেছে, ভারতীয় মিসাইল আঘাত করেছে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপাতত এটা সাময়িকভাবে স্থগিত। অপারেশন সিন্দুর শেষ হয়নি, খেল अभी भी বাকি হ্যাঁ, পিকচার अभी भी বাকি হ্যাঁ। খেলা বাকি আছে, খেলা হবে, চিন্তা নেই। এবং আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে বলছি, তৃণমূল বলে খেলা হবে, খেলা হবে। আগামী দিনে 26 আসছে, 1 বছরের কম সময় বাকি আছে। অনেক মার খেয়েছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আর নয়। সভাপতি হিসেবে আমি আপনাদেরকে বলছি, যদি আপনাদের উপর কেউ মারতে আসে পাল্টা মারুন, মার খাবেন না, মার দিয়ে তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বকে জানাবেন। প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে আমি বলেছিলাম অপারেশন বাংলা হবে, মুখ্যমন্ত্রী রাগ করেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তানের জন্য অপারেশন সিঁদুর আছে, আপনার বিরুদ্ধে অপারেশন বাংলা করার জন্য কোনো সেনাবাহিনী লাগবে না। আমার ভারতীয় জনতা পার্টির এই হাজার হাজার মন্ডল স্তরের কার্যকর্তা, তারা আপনার বাংলা অপারেশন করবে এবং আপনাকে আপনার চেয়ার থেকে মুক্তি দিবে। ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হচ্ছে, ওএমআর সিট পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এলে প্রতি বছর এসএসসি হবে এবং পরীক্ষা দেওয়ার সাথে সাথে সেই ওএমআর সিটের কপি আমরা শিক্ষার্থীদেরকে দেব, আমরা পরীক্ষার্থীদেরকে দেব, কোনো দুর্নীতি হতে দেব না। মোদিজির নীতি না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা। আর তারপরে যারা তৃণমূল কংগ্রেসের খেয়েছে তাদেরকেও বমি করিয়ে জনগণের টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির। তাই বন্ধুগণ, মূল বক্তা আমাদের মাননীয় গৃহমন্ত্রী। আপনারা আমাকে বহুবার শুনেছেন, আবার শুনবেন আগামী দিনে। তাই সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধ হন, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটাই সিম্বল পদ্মফুল, সেই পদ্মফুলকে সামনে রেখে 26-এর লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিন। চলাম চলাম গুরু বাতাসা অনেক শুনেছি, এই পার বিজেপি অপারেশন বাংলা শোনাবে, সেই মন্ত্র নিয়ে বিজেপি এগোবে। সবাই একত্রিত হন। কি 26-এ পরিবর্তন করার জন্য তৈরি তো? এদিকে তৈরি তো? সবাই মিলে 26-এর পরিবর্তন করব তো? তাহলে 2 হাত মুঠ করে প্রতিজ্ঞা নিন, এবং এই প্রতিজ্ঞা মাননীয় গৃহমন্ত্রীর সামনে নিচ্ছেন। প্রার্থী পছন্দ নয়, অমুক নয়, কিচ্ছু চলবে না। যে দাঁড়াবে, কলা গাছ হলেও ভারতীয় জনতা পার্টির সিম্বল, তাকে জেতাতে হবে, তাকে জিতিয়ে আমাদের বিধানসভায় পাঠাতে হবে। বলুন আমার সাথে, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। ধন্যবাদ, সবাই খুব ভালো থাকবেন, সবাইকে নমস্কার। ধন্যবাদ মাননীয় রাজ্য সভাপতি ডক্টর সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে। এরপরে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি বিধানসভার বিরোধী দলনেতা সম্মানীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, সমবেত ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রবাদী দেবতুল্য কার্যকর্তা বৃন্দ, বয়স্কদের প্রণাম, মায়েদের শ্রদ্ধা, সতীর্থ অনুজদের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা এবং জোহার জানাই। আমরা শুনতে এসেছি আমাদের যশস্বী নেতা
যিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ নেতা নরেন্দ্র মোদীজির বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে অপারেশন সিঁদুর, যা ভারতীয় সেনা জওয়ানদের এক বড় সাফল্য, তার অন্যতম কৃতিত্বের কারিগরদের মধ্যে অন্যতম মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের সকলের নেতা, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী, যার হাত ধরে 2020 সালের 19 ডিসেম্বর বিপ্লবের মাটি মেদিনীপুরে আমি পতাকা নিয়েছিলাম, সেই অমিত শাহজিকে আমি আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আমাদের রাজ্যের সভাপতি, তরুণ সভাপতি এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুনীল বানসালজি, মঙ্গল পাণ্ডেজি, অমিত মালভিয়াজি এবং সম্মানিত মঞ্চ, আমরা প্রত্যেক দিন বলি, একবার নয় 3 বার বলি, আজকে আমরা অমিত শাহজির ভাষণ শুনব। তাই আমি একদম কথা বাড়াতে চাই না। আমি অমিত শাহজিকে 3টে সম্প্রতি তার অবদানের জন্য कृतज्ञता ज्ञापन करते चाই। पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें बंगाल की 3 बंगाली को एक खूंखार आतंकवादी ने हत्या किया, निर्मम हत्या किया। बिटन अधिकारी का वाइफ सीएए में अप्लाई किया, तुरंत उनका पास जानकारी मिला और बिटन अधिकारी का स्त्री का पास सीएए का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अमित शाह जी दे दिया। सेकेंड, हमारी हुगली का रिसड़ा बीएसएफ का जवान पीके साहू पाकिस्तानी ने बंधक बनाया था। अमित शाह जी मोदी जी का आदेश में उनको सही सलामत अपने घर वापस कर दिया। अमित शाह जी हमारी कोच बिहार का फार्मर राजवंशी समाज का उकील बर्मन को बांग्लादेश ने बंधक बनाया था। हमारी गृह मंत्री बीएसएफ को देकर उनको सही सलामत कोच बिहार में वापस कर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। मेरा ज्यादा আর কিছু বলবো না। ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহজি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি শুধু জানতে চাইব, মোথাবাড়ির বদলা হবে না? হবে তো? ধুলিয়ানের বদলা হবে? শামসেরগঞ্জের বদলা হবে? হরগোবিন্দ দাসের হত্যার বদলা হবে? চন্দন দাসের হত্যা বদলা হবে? বিটান অধিকারীর হত্যার বদলা হবে? সমীর গুহর হত্যার বদলা হবে? মনীষ মিশরের হত্যার বদলা হবে? হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বদলা হবে? হবে তো? হবে? বাই বাই করতে হবে হীরক রানীকে। হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী, চোরদের রানী, চোরদের রানী, চোরদের রানী, চোরদের রানী। জয় জয় শ্রী রাম। ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, বিরোধী দলনেতা পশ্চিমবাংলা বিধানসভার, যার ভাষণ শোনার জন্য আমরা গত কয়েকদিন থেকেই প্রস্তুত হয়ে কেউ রাতে বেরিয়েছি, কেউ ভোরবেলা বেরিয়েছি এবং
বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের থেকে আমরা আজকে এই নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উপস্থিত হয়েছি যে যশস্বী গৃহমন্ত্রী আমাদের সকলের এই অভিভাবক মাননীয় অমিত ভাই শাহ যাকে শোনার জন্য আমরা বসেছি তাকে আমি অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য। ভারত মাতা কে। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमूदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई सुनो, जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले थोड़ा दूर है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब
कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। वंदे मातरम के रचयिता महान बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये भूमि, जिस भूमि ने सालों तक पूरे भारत का मार्गदर्शन करने का काम किया, चाहे ज्ञान हो, विज्ञान हो, धर्म हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, हर क्षेत्र में सालों तक बंगाल ने भारत का नेतृत्व करा। और वही बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है, दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद, जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी, कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी, हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और अब ऑपरेशन सिंदूर कर कर
100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया। आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब गोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना बीएसएफ ने जो वीरता बताई है, वो सभी बीएसएफ कर्मी और सेना के जवानों को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है।
इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं आज ये नरेंद्र मोदी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी और आज वो दिन नजदीक आ गया है। 26 तक दिन रात एक कर हर एक बंगाल के मतदाता के पास जाइए और नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाइए। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है
मोदी जी जो पैसा भेजते हैं सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे। ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ, क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए। भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए। ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो
वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही हैं। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री, माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर 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 कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया ये पैसा? टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को 2 हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए
घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक दिन रात अहर्निश हम काम में लगेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पक्का लगेंगे। हम एक मुश्त एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर राम का जयकारा लगाइए, जोर से बोलिएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। অনেক অনেক ধন্যবাদ মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই শাহকে। আমরা উঠে দাঁড়াবো সকলেই, জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা আজকের যে কার্যকর্তা সম্মেলন সমাপ্ত করব। শর্মিষ্ঠা জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रा